ट्राइबल कुकिंग चैनल रे सनाम को सागुन जोहार। तो तेहिंगा उतु दो हुयुग कना दाल बिली आर झिंगा। तो नेल ताबुन पे पूरा वीडियो चेलका उतु हुयुग कना। तो नतो दो गेदा अरुब दा दाल हो अरुब हुयुगा मस्ते अरुब लगा नतम प्याज गेदा नतम री दो हुइना नतो इंसान ताव करे नतम लुहिन चंदा कारेगी नतो लुइहा हो ललायना और थोड़ा गान सुनुमिन दुल दा बिली भाजा हुयुगा तो नंदे बारिया बिली एमादा तो आपे किसी पिया पुनिया पेन दाड़िया नुआरे बुलुंग इन लगावदा नितम भाजा दो हुइना नितम छेद कागना आरो सुनुमिन दुल दा तो नतम प्याज एमा नतम प्याज भाजा हुइना और नियर नतो आधे और रसुन रिना एमा हुयुगा नतो बुलुंग एमा कना और ससांग और जीरा गुंडा नुआ कोसा हुइलन था नतो गेदा झिंगन एमा नतम पटम का हुयुगा नि घड़ी तो नतम नेल हुयुगा हुइ कना सब इते भाजा हुइ कना और झिंगा मस्त भाजा में हुयुगा तो झिंगा भाजा हुइलन था निरे मिश्री दो लेना हुई तो नतो निरे दा दिला हुयुगा नतंगिन पटम दा
तो नितों ñel हुयुगआ हेडej हुईना ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱟᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱤᱞᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱮᱢᱟᱣᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। तो नितों ᱤᱧ ᱯᱷᱮᱰ ᱠᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ नितो आर मिद दमिन चुंदायदा सुनुमिन दुलदा नितों सादा जीरा एमा कना नितों निया रे बारिया रोहड़ मरीच और रसुन और प्याज एमावा हुई नोहा मस्त भाजा हुई तो भाजा हुई ना नितो दाल एमावा कना तो उतु दो हुई ना नितो फेट हुई